Gloria al Señor, que les bendiga. Bienvenidos en este lindo día. Glory to God, and may God bless you on this beautiful day. Hermoso es poder estar nuevamente adorando juntos al Señor. How beautiful it is to be able to worship God together. Ya sea que estés conectado hoy o te conectes más tarde o durante la semana, Whether it be that you're connected with us now or later on throughout the day or the week, la bendición siempre va a llegar a tu vida. the blessing is always going to reach your life. Queremos agradecerte porque nos acompañas nuevamente hoy este domingo. We want to thank you because you accompany us again this Sunday. Y queremos orar también por ti, por tu vida, por tu familia, por tus necesidades. And we want to pray for you, your family, and your needs. Así que oremos al Señor para que Él bendiga este tiempo. So let us pray so God can bless this time. Padre, gracias por esta maravillosa oportunidad que hoy nuevamente nos concedes. Father, thank you for this beautiful time that you give us, Lord. Que tu palabra, Señor, que la adoración que podamos, que estemos dando a ti, mi Dios, bendiga nuestro corazón. That the worship and the word that we are giving today, Lord, may it bless your heart. Y que tu presencia, Señor, siempre llene nuestras vidas, nuestros hogares y nuestras familias. And may your presence bless our lives, our family, and everybody, Lord. Padre, oramos por tu iglesia, oramos por tu pueblo, oramos por cada persona, Señor, que esté escuchando tu palabra. Father, we bless the church, the families, and everybody that is listening to your word. Que cada necesidad, Señor, que haya en esos hogares, And that whatever the need may be in those houses, Señor, confortes y fortalezca los corazones. may you comfort, Lord, and strengthen the hearts. Sea enfermedad, sean problemas económicos, May it be whether it's sickness or problems, financial problems, sean problemas legales, Señor, que alguien está teniendo en esta hora. or legal issues that anybody may be having at this Que tu time. presencia, Señor, venga a fortalecer sus vidas. That your presence comes and strengthens Y their te damos lives. gracias, Padre, And we por thank you, por Father, la palabra que hoy nos regalas. for the word that you give us Que today. tú bendigas nuestro corazón. That you bless our Que hearts. fortalezcas a tu iglesia, Señor. And that you strengthen your church. Donde quiera que tu iglesia está, Padre, alrededor del mundo, Wherever your church may be throughout the world, sea una iglesia victoriosa, Padre. let it be a victorious church. Gracias te damos. We thank you. En el nombre de Jesús. In the name of Amén. Jesus. Amen. Muy bien, gracias al Señor por esta preciosa oportunidad que nuevamente nos concede. And we thank God for this beautiful moment that He allows us to have. Y nos sentimos agradecidos con Dios porque día con día vemos su mano siempre fortaleciendo nuestros corazones. And we feel grateful with God because day after day we see His hand just strengthening us. Esta mañana queremos continuar con nuestro tema que nos está llevando sobre nuestro crecimiento espiritual en nuestro carácter cristiano. And this morning we want to continue with the topic that is taking us to see how we can strengthen our spiritual character. Y hemos dicho anteriormente de que aunque a veces hay problemas y dificultades en la vida, And we've spoken before that no matter that you have problems in life, cada una de esas situaciones que vienen a nosotros nos ayudarán a crecer espiritualmente. every single one of those situations that come to our lives help us grow spiritually. Y los temas que hemos estado viendo ahora nos preparan para pelear, para entrar en batallas que a veces no logramos reconocer. And the topics that we've been going over, it prepares us for battles that are to come and that we don't know of. Hay una frase que no es muy común en nuestro lenguaje natural, And there's a phrase that's not very common in our natural language. y es la frase guerra espiritual. And it's the phrase spiritual warfare. Para muchos es una frase desconocida, For most of us, that's a very unknown phrase, pero está dentro de la palabra, está dentro de la Biblia. but it's within Scripture. La Escritura nos habla que es una realidad en la que nosotros vivimos. And Scripture talks to us that it's a reality in which we live in. Y aunque muchos tenemos temor de entrar en una confrontación directa con el enemigo, And although a lot of us are fearful of coming into a confrontation direct with the enemy, sin embargo,
sucede cada día, cada momento en nuestras vidas. And it happens daily in our lives. Aunque nos encontremos en una situación que pensamos que es un problema muy común o del diario vivir, We may find ourselves in a situation or problem that we think it's a common thing in our lives. no identificamos a veces que el enemigo está detrás de todo eso. We don't identify that the devil is behind all this. Y hay que estar preparado So we must be para prepared todo lo que el enemigo quiera y esté lanzando en contra de nosotros. for everything that the devil wants to throw at us. Así que a través de este tema hoy vamos a estudiar cómo Dios nos prepara y nos da las armas que necesitamos para ese tipo de pelea. So today's topic we're going to speak about is going to show us how we are going to prepare ourselves with the weapons that God has given us. Y el pasaje que vamos a introducir en este día es segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. And the passage that we're going to be going over is 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 5. Donde vamos a encontrar que precisamente el apóstol Pablo nos da la dirección de qué tipo de batalla y qué tipo de armas es la que nosotros tenemos. Where we're going to see where the apostle Paul gives us direction on which weapons we have for what type of battles. Así que vamos a 2 Corintios 10, 3 al 5, dice la escritura, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corinthians 10:3 says, "For though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ." Amén. Amen. Este es un pasaje que el apóstol Pablo escribe en un momento en donde él sentía la presión que el enemigo estaba haciendo sobre su vida. This is a passage that the Apostle Paul wrote when he felt a pressure in a certain time of his life. Y él sabía, y debemos de entender nosotros, que desde el momento en que nosotros tomamos una decisión para Cristo, And he knew just as we should know that the moment we take make our decision to follow Christ, las tinieblas, el infierno se levantará contra cualquier persona que decide seguir al Señor. darkness and hell will rise up against you, whoever decides to follow Jesus. Y tiene solamente un propósito, And it only has one purpose, de poder desalentarnos, to discourage us, de querer que no sigamos en ese caminar. to make us not want to keep walking in that path. Y aunque lo hemos visto muchísimas veces, And although we've seen it plenty of times, de muchas personas que han tomado la decisión de seguir a Jesús, from many people that have chosen to follow Jesus, pero cuando ven el ataque, la confrontación que el enemigo levanta, but when they see the attacks and the confrontation that the devil lifts up against you, luego se desaniman, right away they're discouraged. dejan aquella fidelidad que tenían al Señor They leave their faithfulness that they had to God, y vuelven muchas veces hasta su vida antigua. and they return to their past lives. Y esas son las victorias que el enemigo empieza a tener. And those are the victories that the devil becomes to gain. Pero a pesar de que esa es una realidad, But although those are realities, los verdaderos creyentes no debemos de tener temor ante estas situaciones, the true believers shouldn't be fearing these situations, porque sabemos quién es el que está con nosotros. because we know who's with us. Hemos leído textos muy importantes en la Escritura en los sermones anteriores We've read important texts from the sermons past de cómo el Señor nos cubre, nos protege, on how the Lord covers us and protects us, cómo Él nos da fortaleza, seguridad y confianza.
how he gives us strength, trust, and confidence, y cómo Él también nos prepara and how he prepares para us esas batallas, for those battles, para el diario vivir que enfrentamos en el mundo. for our daily lives that we confront in the Aun world. cuando Jesús nos dice que en el mundo tendremos tribulación, Even when the world tells us that we will have tribulations, aún en esos momentos el Señor también nos da las armas para poder enfrentar cualquier situación. even in those moments, God gives us the weapons to confront those situations. Entonces lo que todos debemos de hacer So what we all should do es ir a la palabra, is go to Scripture, ver cuáles son esas armas que el apóstol Pablo y que la escritura nos menciona, see what are the weapons that the Apostle Paul in the Scriptures mentioned ver to us, si en verdad esas armas las estamos cargando nosotros, and see if those weapons, if we're truly carrying them, o si estamos preparados para esas batallas, or if we're prepared for those battles. y si no, empezar a hacerlo. And if not, let's start doing it. Tenemos que ver de que Dios nos está regalando la oportunidad de prepararnos también. We need to see that God is giving us the opportunity to prepare Y ourselves. que Él quiere que su pueblo, que su iglesia esté totalmente lista para cualquier batalla. He wants his people, his church, to be ready for whatever battle. Y nadie de nosotros puede dudar que este tiempo es un tiempo de guerra. And none of us can doubt that this time is a time of war. Es un tiempo donde que hay que luchar contra muchas cosas. It's a time where we have to fight against a lot of things. Tenemos que luchar en contra de nuestros propios pensamientos. We need to fight against our own thoughts. Ciertamente el enemigo quizás ha levantado esta pandemia para poder desanimar a muchos cristianos. And surely the devil brought this pandemic to discourage a lot of Christians. O quizás esta pandemia ha venido a poner a muchos hijos de Dios en preocupación, Or perhaps this pandemic brought a lot of God's children to worry, en miedo, to fear, de que puedan venir situaciones más críticas a su vida. that more critical things can come to their lives. Pero aún en medio de estos tiempos difíciles, But in the midst of these difficult times, Dios quiere que seguirnos preparando también. God wants to continue preparing Y us. bendecimos al Señor por la oportunidad de que aunque no nos podemos congregar físicamente, And we bless the times that we can congregate, that we cannot congregate actually. Dios nos está dando fortaleza y nos está preparando día con día. God is giving us strength and He's preparing us day by day. Y que a través de este medio And through these streams, Dios pueda llegar a tu vida y a tu corazón. God can reach your life and your heart. Pueda hablarte a ti directamente He can speak to you directly, y tú veas cómo vas a tomar las armas del Señor para poder entrar en estas batallas. and you can see how you can take the weapons of the Lord to enter these battles. Pablo, cuando escribe esta carta a la iglesia de Corinto, Paul, when he writes these words to the church of Corinth, no hay duda de que había una lucha intensa en esa iglesia. there's no doubt that there was an intense battle in that church. Y Pablo reconocía de que las personas que estaban allí estaban luchando fielmente. And Paul recognized that the people that were there, they were fighting faithfully. Ciertamente habían problemas, And surely there was problems. había mucha necesidad. There was a lot of need. Pero Pablo sabía But Paul knew de que toda esta confrontación no venía del mundo natural. that all of these confrontations didn't come from the world, natural world. Venía de otra esfera. It came from a different atmosphere En donde Pablo quiere que la iglesia reconozca where Paul wants the church to y recognize pueda también armarse de la manera en como necesita armarse para pelear contra estas huestes de problemas y de situaciones. that they can arm themselves and identify these problems from different atmospheres. Y el pasaje que leíamos hace un momento, And the passages that we read a few moments en el ago, verso 3 él le dice, aunque andamos en la carne, and the verse says, even though we're in the flesh, no quiere decir de que la iglesia era quizás una iglesia carnal o que los creyentes eran una iglesia carnal. it's not saying that the people were earthly Flesh, a fleshy church. or a fleshy church, Sino que era porque estaban en el mundo. but it was because they were in the earth. Y Pablo entendía de que el vivir en el mundo And Paul understood that living in the world, era muy distinto a vivir en el espíritu. it was very distinct of living in the spirit. Entonces él le dice a la iglesia, no militamos según la carne.
So he tells the church, we do not wage war as the world does. Es decir, que hay una diferencia. So it's to say that there's a difference. Y a veces no podemos distinguir esas And situaciones. sometimes we can't distinguish those situations. Pero la Escritura nos declara cómo poder nosotros distinguir esas situaciones. But the scripture declares us how we can distinguish those situations. Y Pablo define de que hay armas que Dios nos da a nosotros, And Paul defines that there are weapons that God gives us. que no son armas de común uso como las que vemos en cualquier guerra. And they're not the regular weapons that we see in any war. Pablo reconoce de que el mundo natural tiene sus armas Paul recognizes that the natural world has its own weapons, que son usadas contra otros humanos. which are used against other humans. Y claro, él vivía en un mundo donde la gente estaba muy armada, obviamente. And sure, he lived in a place where the people were very well Y armed. los romanos eran personas muy armadas. The Romans were very armed. Y claro, cuando ellos miraban a una persona armada, tenían mucho temor. And sure, when they saw somebody who was well armed, they were fearful. Entonces Pablo toma esta imagen So Paul takes this image y le dice a la iglesia, nuestro temor no debe de ser contra esas personas que están armadas ahí. and he tells the church that our fear shouldn't be against those people who are armed. Ellos no son realmente nuestros enemigos. They truly aren't our enemies. Y de hecho hubieron muchos soldados que se convirtieron a Jesús. And to say that there was a lot of the soldiers that converted to Christ. Desde el tiempo de Juan el Bautista dice que muchos soldados vinieron a Jesús. From the times of John the Baptist, it says that a lot of soldiers came to En el Christ. tiempo de Pedro, las predicaciones de Pedro, las predicaciones de Pablo hicieron convertimiento de muchos soldados a Cristo. In the preachings of Peter and Paul, a lot of the soldiers came to Christ. Así que ellos estaban familiarizados con ese tipo de armas naturales. So they were familiar with the natural weapons. Sin embargo, Pablo sabe But Paul knew de que hay otra guerra que tenemos que pelear. that there's another battle we must fight. Que no es contra carne, que no es contra sangre, que no es contra personas, It's not against flesh, blood, or people, sino que hay huestes espirituales but they're spiritual realms en donde tenemos que entrar en una lucha con diferente arma. in which we must go in a battle with different Las weapons. armas convencionales no sirven en esta guerra. And the conventional weapons will not work in this type of war. Necesitamos otro tipo de armamento. We need a different type of Y es weapon. la que la Escritura nos enseña. And that is what the scripture Nos shows us. enseña a prepararnos con este tipo de armas que Dios nos da. It teaches us to prepare ourselves with these types of weapons that Y God gives us. aunque muchos de nosotros no veamos la vida cristiana como una guerra en realidad, And although a lot of us may not see our Christian lives as a battle itself, pero en realidad sí lo es. but in reality it Es is. una guerra contra a veces nosotros mismos. And it's a battle sometimes against ourselves. La Escritura nos habla de que hay una lucha interna The scripture tells us that there's an internal battle entre la carne y el espíritu. between the flesh and the spirit. Eso quiere decir de que batallamos muchas veces con nuestros pensamientos, That is to say that we battle a lot of times with our thoughts. batallamos con los propósitos que queremos lograr We battle with the things we want to accomplish. y tenemos que siempre tomar decisiones en donde va a determinar si luchamos con las armas de Dios o no. And it takes us to have to choose whether we fight the battle with the weapons that God gives us or not. Entonces Dios quiere prepararnos, quiere que siempre estemos listos y que reconozcamos sus armas. So God wants to prepare us, and He always wants us to be ready and to recognize Por His eso Pablo le weapons. decía a la iglesia, las armas con que nosotros peleamos no son carnales. And that's why Paul was telling the church that the battles that we fight are not against weapons Ahora, from the flesh. en Efesios capítulo 6, Ephesians chapter 6, que es un pasaje que describe ese tipo de armamento, los que Dios nos da, which is a passage that describes the weapons that God gives us. vamos a encontrar lo que Dios quiere que nosotros conozcamos realmente como armas de Él. We're going to recognize as the weapons that God wants to give us. Vamos a ir a ese pasaje, Efesios 6, versículo 10 al 12. Ephesians 6, verse 10 to 12. Y este pasaje describe la lucha de todo creyente. And this passage describes the battle of all believers. Y dice la Escritura, verso 10 en adelante,
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ephesians 6:10 says, "Finally, be strong in the Lord and in his mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms." Ese pasaje es muy conocido en la vida cristiana, This passage is well known in the Christian life porque nos habla de la armadura que Dios quiere que nosotros vistamos. because it speaks to us about the armor that God wants us to dress. Y aunque muchos la conocemos, And although a lot of us may know it, muchos no sabemos cómo utilizarla. a lot of us don't know how to Entonces utilize Dios it. quiere que no solamente conozcas la armadura que Dios tiene, So not only does God want you to know about the armor that he has, sino que sepas cómo utilizarlas but también. that you know how to utilize it. Entonces lo primero que tenemos que identificar So the first thing we must identify es contra quién es nuestra lucha. is against who is our battle. ¿Quién está detrás de alguna situación que se te presentó en la vida? Who is behind the situation that was presented to your life? ¿Quién está detrás de una enfermedad o quién está detrás de una persona que está inquietando tu corazón? Who is behind the sickness, or who is behind the person that is making your heart feel bad? Y cuando identificamos eso nosotros, And when you identify that, sabemos qué es lo que vamos a utilizar. we know what we're going to use. Sabemos que no estamos luchando contra un enemigo común. We know that we're not battling against a common enemy. Por eso Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, o sea, refiriéndose a personas, a seres humanos. So that's why Paul says that our battles are not against flesh and blood, meaning against humans. Y describe una serie de elementos que a veces no sabemos qué son en realidad. And he describes a series of elements that we do not know sometimes. Describe principados, He describes principalities, describe potestades, authorities, gobernadores de las tinieblas governors of the dark world, y cosas que a veces son difíciles de entender porque no las miramos. and sometimes things that are very hard to see because we don't see them. Es decir, de que detrás de una situación no va a estar solamente un demonio, It's to say that behind one situation, only one demon is going to be there, sino que una hueste de demonios. but a whole realm of demons. O pueda que no sea solamente un problema común de la vida, Or let's say it's just a common problem of the world, sino que sea un ataque directo del enemigo a tu persona. but it's a direct attack from the devil to your Y person. eso es lo que Pablo dice, tenemos que empezar o saber cómo reconocer eso. And that's what Paul says, that we need to start and recognize those things. Ahora, ¿qué es lo que Pablo nos pide primeramente? So now, what is it that Paul asks of us? Primero nos dice, fortaleceos en el Señor First, he says to strengthen yourself in God y en el poder de su fuerza. and in the strength of his power. Por eso es que Pablo siempre hablaba de que las armas del Señor son poderosas. That's why Paul always spoke about that. The weapons of God are powerful. No son armas con fractura humana, They're not weapons for humans or made from humans, sino que son armas que Dios ha preparado, but they're weapons that God has que las va a prepared. poner en tu corazón y en tu vida, That he's going to place them in your heart and in your life. que te va a dar la fortaleza con que Él mismo luchó contra el enemigo And he's going to give you the strength that he himself battled with y que against the está en enemy. su palabra, And that it's in the scripture. que está allí para poder nosotros vestirnos de esa armadura. And it's in the scripture for us to be able to dress with that armor. Entonces ahí es donde el arma de Dios es efectiva realmente. And then that's when the armor of God is effective. Cuando cualquier persona que viene a Jesús That which whoever comes to Christ empieza a fortalecer su vida, starts to strengthen their lives. empieza a confiar en Dios, They start to trust God. empieza a decir en su corazón o a decirlo audiblemente They start to say it in their heart or audible que Jesús es su fortaleza, that Jesus is their que strength, Jesús es la esperanza de su vida. that Jesus is their hope.
Por eso es que Pablo decía que si confiesas con tu boca That's why Paul says that if you confess with your mouth y si lo crees en tu and corazón, that you believe it in your heart, esa fortaleza realmente vendrá a tu vida y a toda situación que puedas estar enfrentando. that strength will come to your life and whatever situation you may be confronting. Ahora, el utilizar la imagen de un soldado físico In utilizing the image of a physical soldier, no es algo realmente nuevo en la característica de la escritura en este pasaje que leemos. it's nothing new in the characteristics in the scripture that we're reading. Siempre la Biblia nos ha presentado de que en el antiguo tiempo hubieron batallas, The scripture has always presented to us that in the old times there was always battles. batallas que se pelearon muchas veces sin armas físicas. Battles that were fought a lot of times without physical weapons. A veces Dios solamente actuó a través del corazón de las personas. God, sometimes he would act again by the hearts of the people, Del deseo de querer salir victoriosos en cualquier batalla. from their desires of coming out victorious in any battle. Y Dios no tuvo que utilizar físicamente algún armamento para hacerlo, And God didn't have to use a physical weapon to do it. sino que utilizó la fe de las personas. He utilized the people's faith Utilizó la confianza que ellos tenían. and the trust that they had. Y es así como Dios nos manda también a nosotros en nuestro tiempo And that's exactly how God is telling us in que our time utilicemos ese armamento. to use those Él nos ha dado weapons. la fe para poder vencer. He has given us the faith to be able to defeat. Él nos ha dado la confianza para poder vencer. He has given us the confidence to defeat. Nos da la fuerza espiritual para poder vencer He también. gives us the spiritual strength to be able to Y defeat. cuando es necesario utilizamos palabras And when it's necessary, we use words para poder convencer a otros también del gran poder de Dios en nuestras vidas. to be able to convince others of the big power that God has in our Entonces, lives. esta imagen del soldado So this image of a soldier que Pablo presenta aquí that Paul presents us nos va a ayudar a entender desde dónde Dios quiere que tengamos nosotros cobertura. it's going to show us from where God wants us to have coverage. Y nos va a hablar de que la cobertura no solamente es en alguna parte de nuestra vida, sino que en todo nuestro ser. And it's going to speak to us and it's going to tell us that it's not only in a certain part of our lives, but in our whole being. Ahora, recordemos que en Corintios Pablo dice que es para destruir fortalezas. Now let's remember that Paul said that it's for us, it's to Strongholds. for the strongholds. Nos habla también que es para destruir argumentos. And it speaks to us that it's to destroy arguments. Es decir, de que hay personas que se van a levantar con argumentos muy It's fuertes to say that a lot of people are going to rise with strong arguments que tratarán de convencer los argumentos bíblicos que nosotros tenemos o las bases bíblicas que nosotros tenemos. that are going to try to convince us about the strong beliefs we have of the Y Bible. ciertamente hay gente que se prepara muy bien And there's people that prepare themselves very well para poder hacerte ver de que la escritura está equivocada, de que hay muchos errores o cosas así por el estilo. to make it seem like that the scripture is erroneous. It has a lot of errors. Quizás te querrán hacer pensar de que solamente son historias que alguien escribió. And perhaps they want you to believe that they're just stories that somebody wrote. O la palabra más común que la gente tiene es la Biblia fue escrita por hombres. And the most common words is that people say that the Bible was written by man. Y yo siempre les digo cuando alguien me dice así, no, es que la Biblia fue escrita por hombres. And I always say when somebody tells me, hey, it's because the Bible was written by Y yo man. le digo, sí, fue escrita por hombres, And I say, yeah, it was written by pero fue man, inspirada por Dios. but it was inspired by God. ¿Cómo es posible que 66 libros de la escritura How is it possible that 66 books of the Bible que se escribió en un periodo de 1700 años that was written 1,700 years, de diferencia entre Génesis y Apocalipsis? from Genesis to Revelations, Hay 1700 años de diferencia there's 1,700 years of difference, y concuerdan en un solo propósito. and they all concord with one purpose. ¿Cómo es posible que Moisés pudo ponerse de acuerdo con Juan How is it possible that Moses was able to coincide with John? si vivieron en épocas muy lejanas uno del otro? Their times were far separate, Pero concordaron en que todo tiene un propósito de Dios. but they concluded that
all of it had a purpose of God. Y es ahí donde la Biblia, la palabra del Señor, es la fortaleza de nuestras vidas. And it's there where the scriptures of God, the word of God, is our Entonces, strength. todo hijo de Dios, So all child of God, todo cristiano que viene a conocer al Señor, all Christian that becomes to know God, además de recibir el glorioso nombre de ser llamado hijo de Dios, and as we receive the glorious title of being called a child of God, también la Biblia nos llama soldados de Jesús, it also calls us a soldier of Jesus. nos llama guerreros, Calls us warriors. nos llama valientes, Calls us valiants. valiants. Personas que realmente estamos o vamos a estar preparados para guerras, para batallas. People who are going to be prepared for battle and for war. Vamos a ver en segunda carta a Timoteo, capítulo 2, We're going to see 2 Timothy chapter 2. un pasaje que es muy, muy curioso, como Pablo le denomina a su hijo Timoteo. It's a very curious passage that Paul gives to Timothy. Y dice la Escritura, capítulo 2 de segunda carta a Timoteo, lo que has oído, versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Chapter 2, verse 2. I think we're having some technical difficulties. Lee el verso 3 si quieres. Chapter 2, verse 2 says, "And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others." Y el versículo 3 le dice estas palabras. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. And verse 3 says, "Join with me in suffering like a good soldier of Christ Jesus." Al leer este pasaje de Pablo a Timoteo, As we read this passage from Paul to Timothy, vemos por qué Pablo no le llamó a Timoteo sufre como buen siervo de Dios. we see why Paul tells Timothy to suffer like a good soldier of God. ¿Por qué no le dijo sufre como buen hijo de Dios? Why didn't he say suffer like a good child of God, O como buen pastor, or like a good pastor, o como buen amigo, or a good friend, o como buen ciudadano? or a good citizen? Pude haberle dicho muchos calificativos. He could have said a lot of qualifications. Timoteo era todo eso, obviamente. Timothy was all of those, obviously. Era una buena persona en la vida. He was a good person in life. Pero Pablo le dice a Timoteo como un buen soldado, But Paul tells Timothy like a good soldier, no como cualquier soldado, not like any common sino como soldier, un buen but soldado. like a good soldier. Uno que realmente sabe lo que tiene que hacer. One who knows exactly what he needs to Uno do. que realmente se prepara para cualquier situación de la vida. One who prepares himself for any situation of life. Uno que no está dudando de que el que lo llamó es real y es verdadero. One who is not doubting that who called him is true and living. Y se lo dice en el versículo siguiente, And he tells him in the following cuando le verse, dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. he tells him on the following verse says, "No one serving as a soldier gets entangled in civilian affairs, but rather tries to please his commanding officer." Oh, en inglés dice bonito, su commander officer, su oficial que lo llamó al servicio, Jesucristo. The commanding officer that called him to service, Jesus Christ. No lo llamó cualquier persona. Not just any ordinary person called him. No te llamó el presidente de la nación. The president of the nation didn't call you, No te llamó el alcalde de la ciudad. or the governor of the city. No te llamó tu amigo. Your friend didn't call you. Claro, Dios pudo haber usado cualquier persona para que tú conozcas el evangelio. And yes, God could have used any person for you to know the gospel. Pudo haber usado la vendedora del mercado. He could have used the lady at the market. Pudo haber usado el amigo de trabajo Could have used your friend from work, o cualquier otra persona. or anybody. Pero estas personas fueron enviadas por Dios porque el llamamiento venía del Señor. But those people were called by God because the calling of God was given to them. Porque Él es el que vio en ti las características
esenciales para que tú vistieras la armadura de Dios. Because God saw the essential characteristics in you so you can dress with those armors. Y of así God. como Dios vio en Timoteo un joven valioso para su obra, Just as God saw in Timothy a young man valuable for his work, así Dios ha visto tu vida también. that's the same way God has seen your life. Dios se ha visto como una persona con características muy especiales para servir en su guerra, en su batalla. God has seen you with those characteristics, very special characteristics to serve in those battles. Y yo sé que muchas veces And I know that a lot of times el enemigo te ha puesto en tu corazón de que tú no sirves para ello. the enemy has placed in your heart that you don't work, that you're worthless for them. Yo sé que muchas veces el enemigo ha enviado personas a decirte And I know that a lot of times the devil has sent people to tell you que no eres bueno para esto. that you're not worth it. Yo recuerdo hace muchos años cuando comenzaba a caminar en el camino del Señor. I remember a lot of years back when I started walking with Christ. Y encontré muchas personas que trataron de desanimarme. I found a lot of people that were trying to discourage me. Personas que me dijeron, ¿qué estás haciendo? People who told me, "What are you doing?" Aún en la misma familia de uno encontramos personas que nos dicen, ¿por qué estás haciendo esto? Even in your own family, you find people saying, "Why are you doing this?" Los amigos que tratan de desanimarte. Your friends that try to discourage you. Las personas que el enemigo pone enfrente de ti para que te levanten problemas. The people that the devil puts in front of you to cause problems. O a veces las barreras que el mismo enemigo levanta para que tú veas de que no vas a poder contra esas cosas. Or even the barriers that the devil rises up against you so you can see that you're not going to be able to conquer Pero them. yo quiero que veas en esta mañana algo muy importante. But I want you to see something this morning that's Que al very igual que important. Pablo vio en Timoteo, That the same way Paul saw in Timothy, al igual que Dios vio en Timoteo, the same way God saw in Timothy, características de un buen soldado, characteristics of a good soldier, Dios las ha visto en tu vida también. God has seen them in your life as Dios ha well. visto esas God características has seen those characteristics, valiosas, valuable ones, preciosas, precious, que tal vez no las has tú apreciado que están allí en tu vida that perhaps you haven't cherished that they're in your lives, y que puedes usarlas en la obra del Señor. and that you can use them in God's work. Sí es cierto, nos enredamos en muchas cosas en la vida. Yeah, it's true. We get entangled with a lot of things in life. Sí es cierto que tenemos que vivir en este mundo y servirle a patrones quizás, And it's true that we have to live in this world and serve or work for bosses. pero tenemos que poner en nuestra mente de que nuestro verdadero llamado y misión es en Cristo Jesús. But we need to place it in our mind that our mission is Jesus Christ Y por calling. eso es que Pablo identifica la característica de todo cristiano And that's why Paul identifies the characteristics of all Christians como un soldado. like a soldier. Yo sé que Pablo usa la imagen del soldado romano And I know that Paul uses the Roman soldier's porque image la historia nos dice because story tells us que eran los soldados más fieles. that they were the most faithful soldiers. Cuando ellos entraban al servicio militar, When they entered the military service, no tenían otra cosa más en mente que defender su patria. they had nothing else in mind other than to defend their Defender los intereses del César. the interests of Caesar. César era como un dios para ellos. Caesar was like a god for them. Daban su vida por el César. They would give their lives for Caesar. Tenían una comisión de servir a César increíble. They had a commission to serve Caesar that was incredible. Aún podían matar a su propia familia con tal de servir a César. They would kill their own family members to serve Caesar. Si esta familia se levantaba en contra de César o en contra de ellos. If that family would rise up against Caesar or against them. Así eran de fieles los soldados romanos. That's how faithful these Roman soldiers were. Y Pablo vio eso. And Paul saw that. Pablo entendió, wow, estos hombres son tan fieles a su llamado Paul understood that, wow, these men are so faithful to their calling. que así quiere Dios también que sean sus hijos. That's the way God wants his children to Dios be. quiere que nosotros seamos fieles a nuestro llamado. God wants us to be faithful to our Que calling. entendamos que el que nos llamó And to understand that who called us, no es una persona común y corriente. it's not just any common person.
no es otro ser humano It's not just another human being. que quizás fue utilizado para que a ti llegara el evangelio. Perhaps he was utilized for you to come to the Si Dios gospel. utiliza personas, Yes, God uses people, pero no para que le sirvamos a ellas, but not for us to serve sino them, para que le sirvamos al Señor Jesucristo, but for us to serve our Lord Jesus al Christ, comandante real que Dios ha puesto en nuestras vidas. to the commanding officer that God has placed in our life. Por eso Pablo le dice a Timoteo, sufre penalidades. That's why Paul tells Timothy to suffer, Porque el soldado romano, cuando era llamado a una batalla, because when the Roman soldier was called to a battle, tenía que pasar días, a veces alejado de su familia. he needed to be days away from his family. Tenía que atravesar pantanos quizás. He needed to cross Pantanos. pantanos. Tenía que llegar a lugares que eran violentos They needed to reach places that were violent, o con personas que su único deseo era destruirlos a ellos. or with people that their only desire was to destroy them. Y eso es lo que Dios quiere en la vida de todo cristiano. And that's what God wants in the life of all Que Christians. los sufrimientos que puedan venir a su vida That the sufferings that may come to your life, los vea como necesarios para poder crecer en su carácter espiritual. that you may see them as necessary so you can grow in your spiritual character. Hay veces que no pensamos de dónde la guerra puede venir. There's times where we can't imagine or think where the battle may come from. Y quiero terminar con un pasaje que Pablo le decía a la iglesia de Colosenses. And I want to end with a passage that Paul would tell the church of Colossians. Lo que Pablo sentía de que de dónde se levantan muchas veces las guerras. Where Paul would recognize where a lot of the battles would come from. Hace unas semanas yo dije una frase, tal vez la recuerdes. A couple of weeks ago, I said a phrase, and perhaps you might remember. Yo dije, si nunca peleas, nunca verás victorias. I said that if you never fight, you will never see a victory. Muchas veces entramos en la vida sin hablar de Jesús. A lot of times we enter in life without speaking about Jesus. O vivimos la vida sin hablar de Cristo. Or we live our lives without speaking about Porque Jesus. tenemos miedo a que otros se levanten contra nosotros. Because we're afraid of others rising up against us. Tenemos miedo de que alguien nos critique quizás. We're afraid of somebody or anybody criticizing us O se burle de nosotros. or to make fun of us. Pero desde el momento que tú empiezas a hablar de Cristo, But from the moment that you start to speak about Christ, el enemigo se va a levantar contra ti. the devil's going to rise up against you. Mientras no hables, While you don't speak, mientras no manifiestes que eres olor fragante de Cristo, and while you don't manifest that you are a fragrance of Christ, el diablo va a estar tranquilo. the devil's going to be calm. No te va a molestar para nada, He won't bother you for anything porque serás un cristiano bueno para nada en realidad, because you're a good-for-nothing Christian, pretty much. que no habla de Jesús, You don't speak about Jesus. que no manifiesta su gracia, You don't manifest His grace. que no le honra And you públicamente, don't honor Him publicly. que no cuentas ni das testimonio de todo lo que Él está haciendo en tu vida. You don't give testimony of what He's doing in your lives. Entonces el diablo te dice, sigue como estás porque me eres útil a mí. And the devil says, well, just be how you're being because you're useful for me. Pero del momento en que tú empiezas a hablar de lo que Jesús está haciendo en tu vida, But from the moment that you start speaking about what Jesus does in your life, todas las huestes del infierno se van a levantar contra ti. all the realms of hell will start rising up against Y you. Pablo lo testifica en Colosenses capítulo 1, And Paul testifies about it in Colossians chapter 1, cuando él le trataba de explicar a la iglesia cuál era su lucha. when he was trying to explain to the church what his battle was, ¿Desde cuándo comenzó su lucha? since when his battle started. Y le dice de esta manera, verso 24, voy a leer hasta el verso 29. Mi hermano va a leer uno por uno los versículos. Ahora, me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Colossians 1:24. Now I rejoice in what I am suffering for you,
and I fill up in my flesh what is still lacking in regard to Christ's afflictions for the sake of his body, which is the church. De la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. I have become its servant by the commission God gave me to present to you the word of God in its fullness. El ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora se ha hecho manifiesto a sus santos. The mystery that has been kept hidden for ages and generations, but is now disclosed to the Lord's people. A quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. To them God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. Note los versículos 28 al 29. Dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. And take note in verse 28 and 29. He is the one we proclaim, admonishing and teaching everyone with all wisdom, so that we may present everyone fully mature in Christ. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. To this end I strenuously contend with all the energy Christ so powerfully works in me. Desde el momento en que Pablo abrió su boca para testificar de Jesús, The moment that Paul opened his mouth to testify about Jesus, empezaron las batallas contra su vida. the battles began against his life. Mientras Pablo era perseguidor de la iglesia, While Paul was the persecutor of church, mientras él era un buen fariseo, while Paul was a good Pharisee, todo estaba bien. he was good. Nadie lo molestaba. Nobody bothered Es him, más, Pablo era un hombre honrado por la sociedad. and Paul was honored by the society. Nunca fue apedreado siendo fariseo. He was never stoned being a Pharisee. Nunca fue puesto en la cárcel por hablar de la ley, He was never put in jail for speaking about the law, porque eso era lo que era la vida común de él. because that's what his common life was like. Pero cuando Cristo lo llama But when Christ calls him a ser un soldado de él, to become a soldier of his, la misma palabra dice que Dios le dijo: me vas a ser útil, the word says that God told him, you're going to be useful. te voy a llevar a donde tú nunca has ni siquiera imaginado que podrías llegar, I'm going to take you places where you couldn't even imagine have been to, pero vas a sufrir. but you're going to suffer. Vas a sufrir a causa de mi llamado. You're going to suffer because of my calling. Y dicho y hecho, And that's how it was. desde el momento en que Pablo empieza a hablar de la maravillosa gracia de Jesús, From the moment that Paul started speaking of the glorious name of Jesus, sus amigos le dan la espalda. his friends give him their back. Sus compañeros fariseos levantan guerra contra él. His former Pharisee friends lift battle against him. Las ciudades donde él era honrado ahora lo estaban apedreando. The cities where he was honored are now stoning him. Y Pablo dice And que Paul says esa fue su misión. that was his mission. Os anunciamos a Cristo, dice Pablo. We announced to Christ, Pero lo hice para que todo hombre pueda ser presentado perfecto ante él. but I did it so that all man could be presented to Christ Y perfectly. esto lo hago con muchas luchas, dice. And this I do with a lot of battles. Pero lo hago sabiendo que también hay un poder que actúa en mí, But I do it knowing that there's a power that acts for me, el cual a Pablo lo hacía sentirse vencedor cada día. in which made Paul feel victorious, conqueror every day. Quizás este texto te ayude a ti en este momento. Perhaps this passage, this text may help you this Que moment. cualquier cosa que el enemigo quiera levantar contra ti,
that whatever the enemy wants to lift up against you, Dios te va a dar poder en tu corazón. God's going to give you the strength in your Te va a heart. dar fortaleza. He's going to give you strength. Te va a vestir la armadura. He's going to arm you with his weapons. Te va a dar seguridad de que tú estás en lo correcto. He's going to give you security that you are in the correct, De que no estás hablando cosas sin sentido. that you're not speaking of things Que no without estás meaning, hablando ideologías. that you're not speaking ideologies, Que lo que vas a decir es algo que es lo que Dios pone en tu corazón. that what you are going to say is something that God is going to place in your Por eso heart. es de que te animo a que no tengas temor de compartir del amor de Jesús a otros. So I encourage you to not be fearful of sharing the love of Christ with others, Porque esto es lo que Dios, para lo que Él nos llamó en este tiempo. because that is what God has called us for in these times. La oportunidad está perfecta. The opportunity is perfect. Hay angustia, There's anguish. hay desilusión en el mundo, There's disillusions in the world. hay temor, There's fear. hay mucha necesidad en el mundo ahorita. And there's a lot of need in the world now. Lo que yo le llamo la perfecta oportunidad And this is what I call the perfect opportunity, de que tú puedas hablar del evangelio. that you can speak about the gospel. Y no tengas temor a lo que el enemigo levante contra ti. And don't be fearful of what the devil might rise up Tienes que against you. recordar que mayor es el que está con nosotros que el que está allá afuera en el mundo. Because you need to remember that greater is he who's with us than who's out there against Que Dios us. bendiga la palabra en tu corazón en esta hora. And may God bless the word in your heart Quiero today. orar por ti I want to pray for you para que Dios traiga fortaleza a tu vida. so that God brings strength in your Padre, life. en el nombre precioso de Jesús, Father, in the precious name of Jesus cualquier Christ, persona, Señor, any person, Father, cualquier hijo tuyo, mi Dios, any child of yours que está compartiendo el evangelio con otros, that is sharing the gospel with others, sabemos que va a tener dificultad. we know that they're going to have Sabemos que difficulties. se va a levantar guerra contra él. We know that battle and wars Pero are going to be lifted up nosotros against them. vivimos en tu poder, Señor. But we live in your power. Sabemos que la batalla es nuestra, We know that the battle is ours, que hemos ganado la guerra, that we Señor. have won the Tú battle. ganaste la victoria en la cruz. You have won the victory in the cross. Tú derrotaste todo principado, Señor. And you broke all Y ahora nos principalities. corresponde a nosotros también And it's our responsibility now luchar legítimamente to battle legitimately en el nombre de Jesús, in the name of Jesus. destruyendo fortalezas Breaking down y derribando todo argumento, Señor, breaking down powers and que arguments se levanta contra ti, mi that may Dios. be lifted up En against el you. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Dios bendiga tu corazón y tu vida. God bless your heart and your life. Y nos vemos la próxima semana. And we'll see you next week. Bendiciones a todos. Blessings.